अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीआरएस लीडरान केटीआर और हरीश राव की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, तेलंगाना हुकूमत करप्शन में मुलव्विस नहीं, रियासती वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव ने किया दावा। तेलंगाना के साबिक़ा केसीआर हुकूमत का कर्जा सिर्फ 4,15,000 करोड़ रुपए का था। कांग्रेस हुकूमत ने यही आदाद शुमार असम्बली में भी पेश किए और अब रेवंत हुकूमत मुकर गई, हरीश राव ने लगाया इल्ज़ाम। हिंद पाक बातचीत की तजावीज़ पर बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने दिया रद्द अमल। कहा, कई लीडरान मरकज़ी हुकूमत को लिख रहे हैं मकतूब, लेकिन पाकिस्तान संजीदा नहीं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की 23 पार्टियां मुत्तहिद। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखी गई चिट्ठी मंजर आम पर SIR को लेकर भी किए गए सवालात। ईरान के साबिक़ रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और उनके अहल खाना को गैर मुल्की मेहमानों ने पेश किया खिराज। तेहरान में दुआया तकारीब जारी। और गजा पट्टी पर इसराइली फौज के वहशियाना हमलों को 1000 दिन मुकम्मल हो गए। जंगबंदी के बावजूद लगातार इसराइल की बदतरीन जारहियत जारी। गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। रियासती वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव ने कहा कि बीआरएस लीडरान केटीआर और हरीश राव की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन का कोई भी मामला उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इल्ज़ाम साबित होता है तो वो न सिर्फ MLA बल्कि वजारत से भी इस्तीफ़ा देने तैयार हैं। जुब्बली कृष्णा राव ने कहा कि सबसे ज़्यादा बदअनवानियाँ KCR के दौरे हुकूमत में हुई और BRS के लीडरान इस बात को तस्लीम करने से इनकारी है। See, whatever the allegation made by KTR and Harish Rao, the total debt of the state during the last 10 years tenure of the BRS party and KCR, it was only some 3.5 lakh crore they said. I said it's not 3.5 crores. All put together, total debts and dues put together, it is 8 crore plus. And if I don't prove this 8 crores plus, both the debts and the dues put together, I said I'll resign for my MLA-ship and also ministry, provided if I can't prove. Yesterday, it just in the name of, see, when I came to know that Harish Rao is coming to the Amaravirla Stupam, so I also came there. By the time the police were arrested, maybe, I don't know what is the reason. Then, in the name of that, as if just because I didn't attend that place, their Bhavan, taking that as a pretext, they are trying to throw blame to avoid the reply. I said today again, I am sending the letters. Let them reply in writing. I am sending it in WhatsApp. I am sending in the registered post. I am sending in the mails. If they let them send their SMS, let them send their mail addresses. I don't know what is their mail address. Let them send their mail addresses. Right now, I'll send through mail also. So let them respond. I am sticking on to my challenge. Let them spell out. Let them spell out whether if they are unable to prove, are they ready to quit their post? Are they ready to wind up their party? I am ready. I am sticking on to my commitment. I never go back on the issue. I care for my self-respect, not for the post. Whatever the promise I made during the Telangana movement, I left 3.5 years ministry. I resigned for my MLA-ship also. That's my nature. They can't question my integrity. Nobody can question. I will not keep quiet. Thank you. BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने चीफ मिनिस्टर और वज़रा पर बुज़दिली का संगीन इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रेवंत रेड्डी RS वज़रा कल तक माइक पर खड़े होकर BRS को कर्जों और रेजिडेंशियल तालीमी इदारों के टेंडर्स पर खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज करते, लेकिन वो आज सच्चाई का सामना करने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं और पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हमें चैलेंज किया था कि वो BRS से हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन
पीछे हट गए। केटीआर ने भी कहा कि हुक्मरान जमात यानी कांग्रेस के चैलेंज का जवाब और सबूत देने के लिए पहुंचने वाले कायदीन को पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया और हुकूमत ने बुज़दिली का मुजाहरा किया और वो खौफजदा हो चुकी है। ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షాలని ఎదుర్కొనే ధైర్యం గాని ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చే తెగింపు గాని తెగువ గాని వారికి లేదు. అందుకే ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో ఇట్లాగే ఒక రోజు చాలా గంభీరంగా సవాల్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీరు ప్రెస్ క్లబ్ కి రండి, తేల్చుకుందాం, ఎవరు రైతులకు ఏం చేశారో తేల్చుకుందాం రండి అని ఇదివరకు సవాల్ చేశారు. ఆ రోజు మేమందరం కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచారు కదా, మేము కూడా పూర్తి వివరాలతో 10 ఏళ్లలో మేమేం చేశాము, మరి 2 ఏళ్లలో మీరేం చేస్తున్నారు రైతులకి చెప్తామని చెప్పి మేమందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి సవాల్ని స్వీకరించి ప్రెస్ క్లబ్ పోయాం. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖం చాటేసినారు, పారిపోయారు. ఇవాళ మరి వారి ఏమైందో మళ్ళీ తెలియదు కానీ అప్పుల విషయంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఎన్ని అప్పులు వారికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుండి వచ్చినాయి, వారు ఎంత చేసినారు, ఇవన్నీ చర్చిద్దాం, దమ్ముంటే రండి అంటూ మళ్ళీ ఒకసారి పేరు తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగాక మొన్న సవాల్ చేశారు. సవాల్ చేస్తే సరే ముఖ్యమంత్రి గారు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటారో చెప్పండి, అసెంబ్లీకి రమ్మంటారా, సెక్రటేరియట్కి రమ్మంటారా, లేదా మీ రాహుల్ గాంధీ గారు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పిన అశోక్ నగర్ చౌరస్తాకి రమ్మంటారా, లేదా మీరు వరంగల్లో రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట ఇచ్చిన 34 హామీలు ఇచ్చిన వరంగల్ కి రమ్మంటారా, ఎక్కడికి రమ్మంటారో చెప్పండి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు సవాల్ విసిరిన ముఖ్యమంత్రి గారేమో తోకముడిచి పారిపోయారు. ఆయన వైపు నుంచి స్పందన లేదు. మధ్యలో సందట్లో సడేమియా అని మరి మా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంత్రి గారు ఆయన దూరాడు. ఆయన దూరి నేను వస్తున్నా రేపు పొద్దున 11 గంటలకి తెలంగాణ భవన్ కే వస్తున్నా, మీ ఇంటికే వస్తున్నా, మీ ఆఫీస్కే వస్తున్నా అని చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు నేను చేసినట్టుగా పత్రికల్లో చూసా. మేమందరం కూడా ఉదయం 10 గంటలకే వచ్చి కూర్చున్నాం. జూపల్లి గారు వస్తే శాల్వా కప్పి స్వాగతం పలికి ఆ తర్వాత పత్రికల సమక్షంలో మాట్లాడదాం జూపల్లి గారితో, అన్ని విషయాలు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చూస్తారు. గౌరవ మంత్రి గారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు పంపితేనే వస్తున్నాడని మేము అనుకున్నాం. మరి ఆయన రాలేదు, ముఖం చాటేసినాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడో కూర్చుని మళ్ళీ సేమ్ డైలాగులు, మళ్ళీ చేతగానోడికి మాటలు ఎక్కువ అని, సవాలు స్వీకరించే సత్తా లేదు, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే తెలివి లేదు, మళ్ళీ ఎక్కడో కూర్చుని పనికి మాలిన డైలాగులు కొడతా ఉన్నారు. మరొక వైపు तेलंगाना की साबिका केसीआर हुकूमत का खर्चा सिर्फ 4,15,000 करोड़ था, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने यही आदाद शुमार खुद असम्बली में भी पेश किए। आज वो दावा कर रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है। हरीश राव ने रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव को फिर चैलेंज किया और कहा कि मैं आपकी हुकूमत की जानिब से उठाए गए कर्जों का हिसाब व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, इसे पढ़ें और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। अरे నువ్వేమో సీనియర్ మంత్రి అంటూ నా అంత తెలివి ఎవరికి లేదంటూ నీ గవర్నమెంట్ ఎంత అప్పు చేసిందో కూడా తెలియని చాతగాని మంత్రి నువ్వు. అబద్ధాలు మాత్రమే మాట్లాడే మంత్రి. ఇంకా నువ్వు చర్చ, నీతో మాట. నేను ఉత్తగా మాట్లాడలే కదా, అసెంబ్లీ లెక్క చూపినా, నీ రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన లెక్క చూపినా. ఇంకా మంచి సాక్ష్యం చెప్తా. నీది కాదు, నాది కాదు. ఈ రాష్ట్రాలు ఎంత అప్పు చేస్తాయి ఆ డాక్యుమెంట్ ఉన్నదే, కాగ్ రిపోర్ట్ ఉంటే రెడీ పెట్టుకున్నావు. నేను చెప్పలే నీకు మొదలు చూడు. రాష్ట్రాలు నువ్వు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చెప్పుడు, బీఆర్ఎస్ చెప్పుడు కాదు. ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఎంత అప్పు చేసింది, ఎట్లా నడుస్తుంది అనేది కాగ్, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ అథారిటీ. వాళ్ళు మొత్తం లెక్కలు తీస్తారు. కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది కాగ్ అంటారు. షార్ట్ ఫామ్ లో కాగ్ రిపోర్ట్ అంటారు. 2023-24 కాగ్ రిపోర్టు ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టింది. ఆ కాగ్ రిపోర్ట్ లో కూడా చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పిందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టే అప్పు కేవలం 4,15,000 కోట్లు మాత్రమే అని కాగ్ కూడా చెప్పింది. అది అసెంబ్లీలో పెట్టింది కూడా ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే. ఇప్పుడు నువ్వు 8 లక్షలు అంటున్నావు కదా, మరి ఆ కాగ్ రిపోర్ట్ 4,15,000 అసెంబ్లీలో పెట్టినప్పుడు ఈ రిపోర్టు తప్పు అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాగ్ ఉత్తరం రాయాలి కదా.
2 సంవత్సరాలైనా ఎందుకు ఉత్తరం రాయలే అంటే బరాబర్ నేను చెప్పిన 417 నేను చెప్పిన 417 అని కాదు చెప్పింది. అందుకే 2000 కోట్లు కాదు తక్కువనే చెప్పింది తప్ప ఎక్కడ ఎక్కువ చెప్పలేదు. అంటే ఈ కాంగ్రెస్ చాతగాక ప్రభుత్వాన్ని నడపలేక బీఆర్ఎస్ మీద నెపం నెట్టి అబద్ధాలతోని గోబల్స్ తోని ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ క్లియర్ అయిందా? ఇప్పుడు ఇంకా 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 చూపాలి, ఇంకా ఏమైనా జిమ్మిక్కులు చేస్తావా? ఇంకా ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో. మీరు రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చెప్పిన వీడియో చూసుకో. జూపల్లి గారు, నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన వీడియో, మీ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన వీడియో, ఆర్బీఐలో మీరు ఎన్ని అప్పులు చేసిన వివరాలన్నీ కూడా రివర్స్ లో మీకు వాట్సాప్ లో పంపుతున్నా. చదువుకో, రాజీనామా చెయ్యి అని చెప్పి నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. నువ్వు నాకు ఉత్తరం వాట్సాప్ లో పంపినావు కదా, నేను నీకు వాట్సాప్ లో పంపుతున్నా. నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన వీడియో పంపుతా, రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ఎన్ని అప్పులు చేసిండో పంపుతా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ రోజు ఎంత అప్పు నీ గవర్నమెంట్ తెచ్చిందో కూడా నీకు పంపుతున్నా. చదువుకో, చీమునెత్తుడుంటే రాజీనామా చేయమని చెప్పి నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने हिंद पाक बातचीत के हवाले से तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि कई लीडरान मरकज़ी हुकूमत को मकतूब लिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के साथ संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ और दहशतगर्दी का खात्मा हो। Abdullah's proposal or his advice to have talks with Pakistan is nothing new. India always wanted a friendly relationship with the neighbors, and it was Atal Bihari Vajpayee who also started Lahore Bus Yatra. It was he who opened railway line, Samjhauta Express, and other methods were adopted to have good relations with the neighbors. There were several other steps also taken by the NDA government earlier, but unfortunately the Pakistan is not mending its way, and the cross-border terrorism is being encouraged by them. There are proofs for it. So therefore India has to retaliate. India is not a warmongering country. India is not an imperialistic country. India is not at all interested in disturbing the peace and interfering in someone's country. But here we are seeing what is happening in Pakistan. Even now POK people wants to join India. The Balochistan wants to be separated from Pakistan. So when they have their own internal problems, they should stop adopting cross-border terrorism and stop giving their land for jihadi elements and use their land as terror trading camps. Pakistan is a terror nation. Even Japan, in fact, has recognized it. So therefore, I think that international community should prevail upon Pakistan to give up terrorism, and no terrorist activity or training camp should be there in Pakistan. I think then only the talks can take place, and this is what the people's mind is. Mr. Omar Abdullah or that way even RSS or any other organization will definitely ask, and definitely they will wish for peace in the region. No one wants war, but for that Pakistan has to be advised by the international community that sanctions will be made if they make any terrorist camps in their country. But unfortunately, there are some countries in the world who are trying to encourage them, who are trying to instigate them against India. So first let us unitedly fix that particular problem, and then I think there will be peace and talks. तेलंगाना हुकूमत ने महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के डिप्टी डायरेक्टर सैयद एहसन हाशमी को तेलंगाना रियासती हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया और अहकामात जारी कर दिए गए। महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से जारी GO RT नंबर 78 के मुताबिक उन्हें तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक ये दोनों जिम्मेदारियाँ अब तक तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला के पास इजाफी चार्ज के तौर पर थी। हुकूमत ने उन्हें इन जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया और सैयद एहसन हाशमी को फौरी तौर पर दोनों ओहदों का चार्ज संभालने की हिदायत दी है। महकमा अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीला की जानिब से महकमा इत्तलात को हिदायत जारी की गई कि सैयद एहसन हाशमी को उनके मौजूदा ओहदे से फौरी तौर पर फारिग किया जाए ताकि वो अपनी दोनों नई जिम्मेदारियों को संभाल सकें।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा कि पुलिस गांजा और दीगर मनशियात के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। हालिया दिनों में पुलिस की जानिब से की गई ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से कमिश्नर पुलिस सजना ने मीडिया को तफसीली बयान भी दिया। आइए देखते हैं ये बातचीत। Hyderabad City Police and Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Today we have busted a nationwide door-step delivery ganja network which was being operated from Jharkhand and being supplied to 21 states through the official channel India Post, Speed Post. The kingpin is Satyam Mishra, who started his career as painter, then as lorry driver, and then he became a drug peddler when he became addicted to ganja. So Satyam Mishra, along with his brother Shubham Mishra, Rahul Jha, Santosh Pandit, they all have a network where they not only cultivate ganja on their own in their farms in Jharkhand, but also encourage other farmers to cultivate ganja. And through the yield, they used to supply ganja all over the country. They have two networks, one through the India Post, where they used to book the parcel from Isri Bazaar Post Office and also Pusro Bazaar Post Office of Gir districts, Jharkhand. And then they used to also carry the ganja through trains to Mumbai. And Mumbai, they used to supply doorstep delivery. They used to deliver through their agents there. So this way they were operating the networks, and they used to have almost 8 to 100 parcels they used to receive every day. Through India Post, they used to supply used to send orders, about 8 to 10 orders every day throughout the country. So they used to charge about 1,500 to 8,000, and monthly daily they used to do a business of over 1 lakh, and in a year they used to do a business of few crores. So these people, they use the official system of India Post, and while taking order, they never said the contraband or the item or the drugs. They used to say, they gave code words of mango, for stick and flower. And 1 mango means it's 50 grams, 2 mangoes means it's 100 grams, 10 mangoes means it is 500 grams. So this through code they used to supply, and through this one, the India Post, they used to go exactly at the doorstep of the person, whereas in the personalized thing, they used to take order, then they used to go to the nearest place or to his house by using the public transport, autos or the local trains and supply. So we from the Hyderabad City Police will definitely bring this, the information about this network operating through India Post and the Speed Post, and also using the commercial flights and the cargo at the airports for supplying the ganja all over the country. We will definitely request the concern to have a robust screening and scanning protocols so that they can detect such contraband items and also drug items. So we from Hyderabad City Police definitely will take a very, very stringent against all the cargo. बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की एक अहम फैसला सुनाते हुए नामपली हैदराबाद की मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज ने 11 साल मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में मदरसे के उस्ताद को 20 साल क़ैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई। पुलिस के मुताबिक 23 मार्च साल 2022 को मुतासरा बच्चे के वालिद ने बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि उनका 11 साल बेटा शाहीन नगर के एक मदरसे में बाकायदगी से पढ़ने जाता रहा। वालिद ने जब देखा कि उनके बेटे ने एक हफ्ते से मदरसा जाना बंद किया और शदीद ज़हनी तनाव का शिकार दिखा, तो उन्होंने बच्चे से पूछताछ की। बच्चे ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 1 महीना कबल मदरसे के उस्ताद ने उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाकर जिनसी ज़्यादती की। मुलजिम ने बच्चे को धमकियां भी दी, अगर उसने बात किसी को बताई तो जान से मारेगा। इब्तिदा में FIR बालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, बाद में चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके वहाँ केस दोबारा रजिस्टर हुआ, चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरा था। मुअज़्ज़ज़ जज अर्चना कुमारी ने मुलजिम को कसूरवार करार दिया और 20 साल क़ैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। साइबराबाद पुलिस के एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर गची बॉडी में पार्क की गई मोटरसाइकिल पर झगड़े के दौरान एक मुस्लिम खातून और उसके नौमर बेटे पर फिरकावाराना बदसलूकी और रिमार्क्स का इल्ज़ाम लगा है। इस वाक़े में जिसने सोशल मीडिया पर हैदराबाद की अक़लियती बिरादरी में गम और गुस्से को जन्म दिया। ये वाक़या जुमेरात 2 जुलाई की दोपहर के 2 बजे रायदुर्ग स्टेज पर तकरीबन एक BP पेट्रोल स्टेशन के बाहर पेश आए। मोहम्मद समीर, जिसकी बीवी और बेटा मुमैना बदसलूकी की जद में थे, साइबराबाद के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को भेजी गई शिकायत में लिखा है कि इसकी बीवी और बेटे ने अपनी 2 बाइक को सड़क के एक हिस्से पर रुकावटों के पीछे खड़ा किया जो बंद की गई थी। इस दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल ने सख्त रिमार्क किए और ये भी कहा कि ये पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी पार्क नहीं कर सकता। आइए देखते हैं ये
her remarks. पाकिस्तानी अफगानिस्तानी के रूल्स है, हम अगर मुसलमान है तो आप हरास कैसा करते हैं हमको? बात का जवाब दे दो पहले, वो बात का जवाब दे दो। आपके मुंह पे नहीं लगना चाहिए हम। आप पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बोले, आप बात करते क्या वैसा रूल्स रहते अच्छा रहता। आप पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बोले नहीं बोले? क्या रूल वैसा रहता, पनिशमेंट का पनिशमेंट होना। अच्छा कैश फीलिंग है ना घर पे? कैश पानी है ना, आप घर पे दिखाओ। नहीं है क्या बात कर रहे हो? आप पब्लिक सर्वेंट है, आप जहाँ पे बोले वहाँ पे बोलना। आप पब्लिक सर्वेंट है आप। मैं बोला सर बोर्ड रोड पे है, गली में नहीं है बोला मैं। सर बोर्ड रोड पे है बोला मैं, नहीं देखा मैं बोर्ड रोड पे, हम गाड़ी गली में रखा है बोले हम। क्या बोला? सारी साहब बोलते बोला। हाँ बोले। सुने तुम, बोला ना। फिर निकाले, इसने क्या बोला? फिर निकाले, आप बोले पहले। मैं क्या बोला? हो गया, निकाल कान में से बोलते, वो तरीका होता बात करने का। कान में सुनने के वास्ते वो क्या है? मैं सुन रहा हूँ बराबर। सुनने तो नहीं चल रहा नहीं चल रहा आप देखे, चल रहा नहीं चल रहा देखे आप, चल रहा नहीं चल रहा देखेंगे आप। समझ में आई बात को? हाँ निकालो भाई आप। आपको कोर्ट को लेके जाते हैं, आपको सस्पेंड कराते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक सर्वेंट है। आपका काम है, आपका बोलो और बोलो। हाँ चलो और बोलो चलो। बोलो क्या नेम प्लेट बताओ आपका? ठीक है सर, तो बोले तो एक हफ्ते क्या? नेम प्लेट हटाओ आप। मल्लेशम है मेरा नाम। हाँ जी नेम प्लेट बताओ। मेरा नाम नेम प्लेट मल्लेशम। अरे हाँ जी नेम प्लेट बताओ। मेरा नंबर प्लेट ले लो। मल्लेशम है मेरा नाम, मल्लेशम है, ले लो। हाँ आपको कैश फीलिंग बोलते हैं ना? कैश नहीं, मर्जी। शेर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक होटल में लड़की की मुश्तबा हालत में मौत से सनसनी देखी गई। होटल के अमले ने लड़की को कमरे में फांसी से लटका हुआ देखकर फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंची और इब्तदाई जांच के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़िया की शनाख्त रेणुका साकिन अलवाल के तौर पर भी, जो पेशे से क्लब डांसर बताई गई। ज़रा के मुताबिक रेणुका जुमेरात की रात 36 साला फारूक नामी शख्स के साथ होटल में कमरा बुक करके ठहरी थी। फारूक होटल के कमरे से कुछ देर के लिए बाहर गया और वापस आने पर रेणुका लटकी हुई पाई गई। इस पर फारूक ने होटल के अमले को इत्तला दी। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। शुमाल और मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव के असर से आज से 3 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की, दरमियानी और शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुतअद्दिद आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी मुमकिन है, जबकि जनूबी और वसी तेलंगाना के अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने शुमाली तेलंगाना के कई अजला के लिए पिंक अलर्ट जारी किया, जहाँ रोज़ाना 100 से 120 मिलीमीटर तक इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इस तरह रेड अलर्ट वाले इलाकों में आइंदा 3 दिन के दौरान 50 से 80 मिलीमीटर बारिश मुमकिन है, जबकि ब्लू अलर्ट वाले अजला में 15 से 45 मिलीमीटर तक दरमियानी बारिश मुतवक्को है। दीगर अजला में 10 से 15 मिलीमीटर तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। ताज़ा मौसमी पेशकयासी के मुताबिक हैदराबाद में भी 3 दिनों तक आसमान अबर आलूद रहेगा। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होती रही, जबकि रात के औकात में शहर के बेशतर हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की गई है। और अब रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैन अवी खबरों की जानब। हिंदुस्तान में इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर संगीन सवालात उठाए। 28 जून को इंडिया ब्लॉक में शामिल 23 अपोजिशन पार्टियों और एक आज़ाद रुकन पार्लिमान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बारे में एक मकतूब लिखा, जो अब मंजर आम पर आ गया। ये मकतूब कांग्रेस के सीनियर लीडर के सी वेणुगोपाल ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को तहरीर करदा इस मकतूब में खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR के अमल, इलेक्शन कमीशन की मुबैना जानबदारी किरदार और इंतखाबात से मुताल्लिक़ दीगर मामलात पर अदालती मुदाखलत का मुतालबा किया गया। अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हालात में मुल्क का इंतखाबी जमहूरी निज़ाम संगीन ख़तरात में है। अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत को इंतज़ामिया की ज़्यादती से महफूज रखे और आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाए। इस ख़त पर DMK ने भी दस्तखत किए और DMK की जानिब से तिरुचि शिवा का दस्तखत देखा जा सकता है। इंतखाबी अमल पर सवाल उठाते हुए लिखा गया कि हम तमाम एकसा नज़रियात रखने वाली सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं। हम BJP के सख्त मुखालिफ हैं। हमारा मानना है कि इंतखाबी अमल में हेरा फेरी हो रही है। कई मामलात में नतीजे अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते। ये भी लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील हमेशा बरसर इख्तिदार हुकूमत की जानिब से होती है। मकतूब में लिखा गया कि हमारी सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी इलेक्शन कमीशन, ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जानिबदाराना रवैये को लेकर है। इंतखाबी अमल और नतीजे के दौरान BJP की खुले आम और बेखौफ तायीद की गई। अदलिया पर हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन हकीकत यह है कि जब तमाम निज़ाम नाकारा होते हैं तो हम अदालत से रुजू होते हैं। अगर ये रास्ता नाकाम हो जाए
تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں، اور یہ سوال ہم چیف جسٹس آف انڈیا پر چھوڑتے ہیں۔ اور اب ایران سے خبریں۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ، ان کے اہل خانہ کی میتوں کو تہران کی مسجد میں رکھ دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران آنے والے کچھ غیر ملکی مہمانوں نے تہران میں دعائیہ تقاریب میں شرکت کی، شہداء کو خراج پیش کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان اور ہندوستان سے بھی نمائندے موجود ہیں۔ کانگریس کا وفد اور جموں کشمیر سے محبوبہ مفتی نے بھی نمائندگی کی ہے۔ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ منصوبے کے مطابق خامنہ کی الوداعی اور جنازے کی تقاریب کئی مراحل میں کئی دنوں تک جاری رہے گی۔ تہران اور پھر قم میں جنازے کے بعد ان کی تدفین کی تقریب آئندہ جمعرات کو مشہد میں متوقع ہے، تاہم اس سے قبل انہیں عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جانے کا منصوبہ ہے۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ ہندوستانی وفد ایران میں ہے اور چونکہ جنگ بندی ہے اور سپریم لیڈر کو خراج پیش کرنے کے لیے وفد کیا گیا تو اس پر اعتراض کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ششی تھرور کا یہ رد عمل۔ ہاں، اچھی بات ہے کہ جب کسی کا دیہانت ہو گیا کہ ہم ہمارے رسپیکٹس وہاں دے دیں، یہ تو اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھ رہا۔ اچھی بات ہے کہ انڈین ڈیلیگیشن وہاں ہے، اور دیکھیے یوتھ تو ابھی ٹروس میں ہے نا۔ جب یوتھ چلتے ہیں تو لوگ اس قسم کے افسر کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جب اکٹھے بہت بھیڑ ہے تو وہاں کچھ آکرمن کریں، لیکن آبویسلی جب ٹروس چل رہا ہے اس کا ایسے پرشن بھی سوال یہ پرشن اٹھانا نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں ابھی جو سمادھان چل رہی ہے 60 دن کا جو ٹروس چل رہا تھا اسی کے انوسار میرے خیال میں یہ فیونرل تو پورے نارمل رسپیکٹ کے ساتھ ہی آگے جانا چاہیے۔ But the Congress party has been continuously questioning the government that it remains silent when this attack had taken place. They haven't spoken on time after the death of the supreme leader of Iran as well. Now when the delegation has sent to Iran for the funeral, are you actually satisfied with the stand which the Indian government has taken? So we have raised these issues in the Standing Committee on External Affairs, and the answer of the government was that they did send the Foreign Secretary to sign the condolence book and so on. I certainly would argue that normally when such a senior leader, who is the principal spiritual leader, passes away, that perhaps a more elevated level of condolence could and should have been expressed. But it's difficult for us to second guess after it has happened. It is true that delegation is gone now. The Congress party is also represented by my good friend Salman Khurshid and others. I think it's important that in a situation like this that we should always be showing respect to the dear departed who occupy such a major position. You all remember when we have had major funerals in our country. Indira Gandhi's funeral is now perhaps too far back in the memory for some of you to remember, but even Mother Teresa's funeral, the passing away of Rajiv Gandhi, the assassination, all of this witnessed world leaders coming to India. It's a normal thing, and therefore for countries from around the world to go to express their condolences and pay their respects to the departed soul is a very normal thing. I think we should not be making a big political issue out of it. غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں کو 1000 دن مکمل ہو گئے، تاہم ابھی حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ بدترین اسرائیل جارحیت نے پوری غزہ پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسرائیل نے محصور غزہ پٹی پر اپنا فوجی کنٹرول اتنا سخت کر دیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امن قائم ہو سکے۔ عالمی سطح پر جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ تازہ واقعات میں بلڈوزروں کی مدد سے زیتون کے 500 درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ انسانی حقوق کی رپورٹ سے مطابق رواں سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور انتہا پسند یہودی آبادکاری کے حملوں میں 11 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی۔ اس عرصے کے دوران 866 فلسطینیوں کو حراست میں بھی لیا گیا، جن میں 35 بچے اور 21 خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال میں ہے۔ اسرائیلی بمباری اور ناکہ بندی کے باعث غزہ کی اکثریت اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہے۔ بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہو کر شدید خستہ حالی میں فلسطینی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ BRS لیڈران KTR اور ہریش راؤ کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست نہیں۔ تلنگانہ حکومت کرپشن میں ملوث نہیں، ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کیا دعویٰ۔ تلنگانہ کے سابقہ KCR حکومت کا قرضہ صرف 4,15,000 کروڑ روپے کا تھا۔ کانگریس حکومت نے یہی اعداد و شمار اسمبلی میں بھی پیش کیے اور اب ریونت حکومت مکر گئی، ہریش راؤ نے لگایا الزام۔
हिंद पाक बातचीत की तजावीज़ पर बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने दिया रद्द-ए-अमल। कहा कई लीडरान मरकज़ी हुकूमत को लिख रहे मकतूब, लेकिन पाकिस्तान संजीदा नहीं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की 23 पार्टियां मुत्तहिद। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखी गई चिट्ठी मंजर आम पर SIR को लेकर भी किए गए सवालात। ईरान के साबिक़ रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और उनके अहल खाना को गैर मुल्की मेहमानों ने पेश किया खिराज। तेहरान में दुआया तकारीब जारी। और गजा पट्टी पर इसराइली फौज के वहशियाना हमलों को 1000 दिन मुकम्मल हो गए। जंगबंदी के बावजूद लगातार इसराइल की बदतरीन जारहियत जारी। गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।